औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं आज की वीडियो का आगाज़ एक खूबसूरत से इशार के साथ करूँगी। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। कुछ कदम आगे चला रास्ते में कब्रिस्तान थे। कुछ कदम आगे चला रास्ते में कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान में हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे। कब्रिस्तान में हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे। ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी मुसलमान थे। ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी मुसलमान थे। माशाल्लाह, देखिए क्या खूबसूरत सी, माशाल्लाह से खूबसूरत सा इशारा है मेरे पास। और उम्मीद करती हूँ कि इसकी एक खूबसूरत सी तशरीह भी होगी। तो इस इशार से हमें क्या पता चलता है? इस इशार से हमें ये पता चलता है कि देखिए, घर से एक मुसाफिर चला था, उसके कुछ अरमान, तो घर से एक अरमान निकला, घर से एक अरमान लेके चला। जैसे कि हम सब मुसलमान हैं, हर किसी के दिल में कोई ना कोई अरमान है, हर किसी के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश है। तो घर से एक मुसाफिर चला, उसके कुछ अरमान थे। कुछ कदम आगे आगे चला, जब वो आगे पहुंचा तो रास्ते में कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान से जब वो गुजर रहा था तो उसको एक हड्डी मिली। उस हड्डी के कुछ बयान थे, उस हड्डी के कुछ बयान थे कि ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि देखें, वो अपने अरमान लेकर जा रहा था। रास्ते में ज़ाहिर सी बात है, जब जा रहा था तो कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान के पास से चलने लगा तो उसको हड्डी मिली। हड्डी के क्या बयान थे कि ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया फ़ानी है, दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए भेजा है, उस मकसद पे कायम हो जाओ, उस मकसद पे हमें उतरना है। हमें दुनिया से चले जाना है और मरने के बाद इंसान का क्या हाल है कि देखें, वो हड्डी किसकी थी? वो एक इंसान की थी। तो उस हड्डी के, यानी कि वो हड्डी उसको मिली, या कितने हज़ारों लोग उस हड्डी के ऊपर से गुज़र के चले गए हों। किसी को क्या पता कि वो एक इंसान की हड्डी है। ये एक मिसाल दी गई है हमें समझने के लिए, एक मिसाल दी गई है कि ताकि हम दुनिया में इबरत हासिल कर सकें, हम समझ सकें कि दुनिया फ़ानी है। झूठ फ्रॉड बेईमानियाँ, ये सारी चीज़ें हम दुनिया में करके सिर्फ दुनिया में रह रहे हैं, हमारी आखिरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी क्या है कि इस इशारे से हमें ये मिसाल मिलती है। हमारी ज़िंदगी क्या है कि मरने के बाद, यही चीज़ें मरने के बाद हमारा क्या, ये कहते हैं ना कि दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को संवारना, अपने अमाल को संवारना, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हमारी आखिरत अच्छी। हम दुनिया में जब तक हैं, हम बड़े मगरूर हैं, हमें मगन में रहते हो, हम गरूर में रहते हैं, बड़े स्टाइल से चलते हैं, बड़े स्टाइल है हमारे चलने के। हालांकि ज़मीन पर बड़ी आजिज़ी से चलने का हुक्म दिया गया है। तो बड़े स्टाइलों से हम चलते हैं, तो कब तक चलना है, कब तक रहना है, ये हमारे रब को पता है। इस दुनिया से हमें जाना है, क्योंकि हमारे रब ने कहा है कि मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ किसी मकसद के लिए, वापस लौट कर तुम लोगों को मेरे पास आना है। अगर हम अच्छे ख़जानों के साथ अपने रब के पास जाएं तो क्या बात है। इस इशार से हमें यही सबक मिलता है कि ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। यकीनन जो हमारे प्यारे दुनिया से चले गए, जो रुखसत हो गए, वो, उनको एक नई मंजिल मिल गई, और जिसने उस मंजिल को पाया होगा वो जन्नत में बैठा। जिसने उस मंजिल को नहीं पाया, यकीनन वो जन्नत जहन्नम के अज़ाब के अंदर है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए सब मुसलमानों की। तो ये बात है कि हम सबक नहीं सीखते, हम इन चीज़ों से, अगर हम तो एक इशार पढ़ लेते हैं। मैंने भी जैसे कि एक इशार पढ़ लिया, बस पढ़ लिया भाई, अच्छा लगा, लेकिन उसकी गहराई में हम नहीं जाते। काश कि हम उसकी गहराई को समझ सकें, काश कि उसकी गहराई में जा सके कि वो अल्फाज क्या है। कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे, ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। कि हम उस हड्डी के ऊपर से गुजर कर चले गए और हमें नहीं पता कि वो एक इंसान की हड्डी है, और कल को शायद हमारे साथ भी यही होने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कल को हमारी हड्डियां भी कब्रिस्तान में पड़ी हों, हज़ारों लोग उसके ऊपर से गुजर कर चले जाएंगे।
لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا جب ہم دنیا سے اچھے اعمال لے کر جائیں گے۔ ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوگا، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، لوگ ہم سے خوش ہوں گے۔ مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے روئیں تڑپیں تو وہ زندگی، وہ موت بڑی اچھی ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کے بعد جب 40 بندے بھی آپ کی تعریف کر لیں یا آپ کے بارے میں اچھا کہہ دیں تو آپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو دنیا آپ کے پیچھے روئے، لوگ آپ کے پیچھے روئے، لوگ آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کی مغفرت ہوتی رہے۔ دنیا میں جب دنیا سے بندہ رخصت ہو تو پوری دنیا ایسے ہو کہ کوئی ایسا بندہ چلا گیا جس سے وہ دنیا لوگ بہت خوش تھے، اتنا خوش تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ ان کی دنیا چھن گئی۔ تو یہ ہوتی ہے زندگی۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر بھی یہ زندگی نہیں کما سکتے، اپنے اعمال نہیں درست کر سکتے، اپنے ایمان کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے، ہم کہیں سے مسلمان ہی نہیں لگتے۔ ہمارا مسلمان ہونے کا کام ہی یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اسٹرانگ کر لیں، دنیا میں رہ کر لوگوں کے دکھ درد کو سمجھیں، لوگوں کے حالات کو سمجھیں، جو غریب مسکین ہے اس کے کام آئیں۔ وہ عورتیں جو غریب ہیں بیچاری، جن کے رشتے نہیں ہوتے، ان سے شادیاں کریں۔ مرد آج کل امیر عورتوں سے شادی کر رہے ہیں۔ شریعت کے مطابق چل کر اگر آپ کریں تو آپ کو اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا کہ آپ نے ایک غریب عورت کا گھر بسا آباد کر دیا جس کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ہم یہ سب چیزیں کر کے چلیں، اس اشعار سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کر چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ بہت گہرائی ہے اس اشعار کے اندر، اگر ہم اس گہرائی میں جائیں کہ ہمیں بھی لوٹ کر ادھر جانا ہے، لیکن ہمیں تب لوٹ کر جائیں کہ خوشی خوشی جائیں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کو ہدایت پہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سمجھ سکیں، دنیا میں رہ کر جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام ہم کر سکیں، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کر سکیں، اپنے اعمال کو درست کر سکیں، دوسروں کے دکھ درد میں کام آ سکیں، اپنی زبان کو اتنا اچھا اور اتنا میٹھا بنا سکیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہر کسی کے پاس زبان پہ یہی الفاظ ہو کہ بہت میٹھی زبان تھی اس کی، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، کیا بخشش ہوگی اس انسان کی، سیدھا سیدھا جنت میں جائے گا۔ قبرستان میں جانے کے بعد کیڑے مکوڑوں نے ہمیں کھانا ہے، ہماری ہڈیاں پھیل جانی ہے، لوگوں نے مسل کر جانا ہے، لیکن ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے، ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو اسٹرانگ کر کے جائیں گے، اپنی آخرت کو اچھا کر کے جائیں گے، تو یقیناً ہم ایک قابل مسلمان بھی ہوں گے، یقیناً ہماری بخشش بھی ہوگی، یقیناً ہمیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کو ہدایت کر لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کو دنیا میں رہ کر اسٹرانگ کر سکیں، اپنے اعمال اچھے کر سکیں، اپنا اخلاق اچھا کر سکیں، اپنے غصے پر قابو رکھ سکیں، اپنی زبان میں مٹھاس ڈال سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی خوبصورت سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ